बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आवाम का। सिक्योरिटी पॉलिसी आई और उसके साथ ही अब एक ख्वाहिश भी है कि अमन हो। सवाल भी यही है कि क्या सिक्योरिटी पॉलिसी जो कि आई है अमन भी ला पाएगी या नहीं ला पाएगी। इस वक्त पाकिस्तान को मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का सामना है और उसमें कराची की सूरत हाल बिल्कुल अलग है, बलोचिस्तान की बिल्कुल अलग है, खैबर पख्तूनख्वा की अलग है। तो किस तरह से इवन पंजाब के कुछ इलाकों की, गो कि अब तक जिक्र नहीं होता पंजाब के अंदर दहशतगर्दी का, हुई नहीं है, अल्लाह ना करे कि कभी हो कहीं भी, लेकिन वहां भी जो सेंचुरीज के बारे में लोग बात करते हैं उसको भी निमटना कैसे। तवक्को यही थी कि इस पॉलिसी के अंदर एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल आएगी जिसके अंदर पता चल पाएगा कि मुख्तलिफ जगहों पर जो हमें दहशतगर्दी का सामना, इंतहा पसंदी का, उसे निमटना कैसे। इसका पहला हिस्सा खुफिया रखा गया है, दूसरा उसकी स्ट्रेटजी रखी गई है उसके अंदर, और तीसरा ऑपरेशनल रखा गया है। ये जो अभी तक हमने पढ़ा है इस पॉलिसी जो कि आज ही मिली है, इसमें ये कहा है कि सिक्योरिटी मसाइल को एक बाकायदा इदारे के जरिए हैंडल किया जाएगा, यानी कि नेक्टा का कयाम अमल में लाया गया है। और 3 चीजों पर इस पॉलिसी को बनाया है कि तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत। अभी इसमें क्या बलूचिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं या नहीं, एक अलग सवाल है। दहशतगर्दों को उनके सपोर्ट सिस्टम से अलग करना, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स की इस्तादाद में इजाफा करके खतरात का मुकाबला करना, ये मेन इसके बुनियादी नुकात हैं जो रखे गए हैं। डायलॉग इसके अंदर रखा गया है कि तमाम स्टेक होल्डर से हमने डायलॉग करना है और फिर छांट के उनको अलग करना है जो कि पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए बात करना चाहते हैं। इसी तरह से जो खुफिया मालूमात और कोऑर्डिनेशन है, 26 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको मजबूत करना है। ये एक अहम मामला होगा, इस पॉलिसी का हिस्सा होगा। और आईएसआई जो है और आईबी नेक्टा के हम पल्ला इदारे होंगे, मगर इसका बुनियादी काम तमाम सिक्योरिटी और खुफिया इदारों में बाहमी राब्ताकारी और मालूमात का तबादला होगा। नेक्टा जो बनाया गया बराह रास्त वजीर आजम के अंडर होगा। इसमें आर्मी चीफ भी होंगे, इसमें डीजीआईएसआई भी होंगे, वज़राए आला भी होंगे, चारों वजीर दाखिला भी होंगे, वजीर दिफा भी होंगे। सरकर्दा रहनुमा पर मुश्तमिल ये जो है इदारा बनाया जाएगा। सवाल ये है कि क्या इस पॉलिसी के अंदर इन सारे मामलात और दहशतगर्दी से निमटने के लिए अलग अलग कोई मरबूत सिस्टम लायामल दिया गया है। दूसरा सवाल यह है कि इसके फंड्स जो कि जनरेट करने हैं वो किस तरह से किए जाएंगे। तीसरा सवाल यह भी है कि हमारी जो दाखिला पॉलिसी है वो खारजा पॉलिसी से बहुत जुड़ी हुई है, खारजा पॉलिसी इसका हिस्सा क्यों नहीं है। और सबसे अहम सवाल कि सियासी इत्तफाक राय कैसे पैदा किया जाएगा इस हवाले से, क्योंकि बहुत पोलराइजेशन है, उसको किस तरह से एक जगह पे सबको ला के इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। टाइम फ्रेम क्या होगा इस पूरे मामले के लिए, कितना टाइम फ्रेम है। पॉलिसी कहती है 31 दिसंबर 2014 तक हमने इस पॉलिसी को नाफिज करना है, लेकिन क्या इसमें बहुत देर नहीं हो जाएगी चीजों को निपटाते हुए करते हुए। बहुत से सवालात हैं, एक पॉलिसी है और इस पे हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे जनाब सेनेटर तारिक अजीम साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है। उनके साथ होंगे जनाब कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और जनाब शहजाद चौधरी साहब जो कि दिफाई तजिया निगार हैं। एक मुख्तसर से ब्रेक, वापस आते हैं, कहीं जाएगा बात। वेलकम बैक नाजरीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ये पॉलिसी जो मेरे हाथ में है इसका इजरा हुआ है और इसके हवाले से 2014 से 18 तक की ये पॉलिसी है। इसमें बहुत अहम इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, गो कि हम ये नहीं कह सकते ये बिल्कुल बेकार सी चीज है, मगर इसका जो पहला हिस्सा है जो कि कहा गया था कि सीक्रेट होगा, जाहिर है कि वो इसका हिस्सा नहीं है। और वो क्या होगा, यही सबसे अहम सवाल है। तो मैं गुफ्तगू का आगाज करती हूँ। हमारे साथ मौजूद है जनाब तारिक अजीम साहब और कायरा साहब है हमारे साथ, और शहजाद चौधरी साहब। सबसे पहले चौधरी साहब, आपने ये पॉलिसी देखी है, एक तो जाहिर है इसमें सीक्रेट पोर्शन नहीं है, आपको लगता है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, निमट पाएगी इस वक्त की सूरत? पहले अच्छी बातें कर लेते हैं। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर पहली दफा कोई इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनी है। यानी अभी तक 66 साल से हम बगैर किसी इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी के चल रहे थे। एक ऐसी पॉलिसी जो ड्राफ्टेड शक्ल के अंदर हो, हमारे सामने किताब की सूरत में मौजूद हो, जिसके अंदर कुछ ना कुछ डेलिब्रेशन की हो कि अहदाफ क्या हैं, करना कैसे है, उसके लिए स्ट्रक्चर्स क्या चाहिए होंगे, उसको फिर रिसोर्स एलोकेशन कैसे करनी है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ये सारी चीजें इसके अंदर हिस्सा होती हैं किसी भी पॉलिसी का। तो ये तो एक अच्छी बात होगी। दूसरी जो अच्छी चीज है वो ये है कि इस पॉलिसी को इंटरनल डायमेंशन में ज्यादा रखा गया है। यानी अगर हम इस वक्त ऑपरेशन करते भी हैं जो कि फाटा के अंदर या नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर,
اگر ہوتا ہے یا اس صورت میں چلتا ہے جیسے بھی چل رہا ہے یا اور اس کی انٹینسٹی آتی ہے تو بے شک اس کے کچھ اثرات ہمارے اندر بھی آئیں گے باقی ملک کے اندر. یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سارے ایلیمنٹس وہاں سے نکل کے بھاگنے کی کوشش کریں اور ہمارے شہروں میں چھپ جائیں, تو اندر کا جو چیلنج ہے وہ زیادہ بڑا ہو جائے گا. اور اس چیلنج کو ڈیل کرنے کے لیے اس کا جو پہلا قدم ہے, یہ پہلی تیاری جو ہے بالکل ٹھیک ہے ان دا سینس کہ اس کو دیکھنا. لیکن جہاں تک پالیسی کا اپنا تعلق ہے, بڑا اچھا مضمون ہے, انگریزی میں لکھا ہوا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو اسینشل ایلیمنٹس تھے کہ کون کیا کرے گا, سٹرکچرز کا انڈیکیشن ہے, یہ بھی کہا ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ یہ تھریٹس ہیں, بالکل صحیح بات ہے. سٹرکچرز کی بات کی گئی, آپ نے 3-4 سٹرکچرز کا بتایا کہ انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ ہوگی, اس کے بعد ایک نیکٹا ہوگا اور سو آن اینڈ سو فورتھ, فیڈرل سیکورٹی فورس بنے گی, اس قسم کی چیزیں سب ٹھیک ہے. لیکن اب اس کے بعد فوراً کس نے کیا کیا کرنا ہے, یعنی کس منسٹری کی کیا ذمہ داری ہے اور اس کے یا کس پروونس کی کیا ذمہ داری ہے, پروونسز اس کو کیسے لے کے نیچے چلیں گے. صاحب اس میں جیسے فرقہ واریت سے نمٹنے کے لیے کچھ نہیں ہے, دہشت گردی کے حوالے, مطلب مختلف ڈائمینشن ہمارے ہاں جو نہیں یہ ایلیمنٹس ہیں نا, یہ سب کے سب دہشت گردی کے اندر آ جاتے ہیں نا. جب بھی کوئی قانون توڑے گا, اور قانون ہر وہ شخص توڑتا ہے جو کہ قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, تو جب وہ قانون ہاتھ میں لے کے قانون توڑے گا تو وہ اس زمرے میں آ جائے گا. بڑی اچھی ڈیفینیشنز اس کے اندر کی ہوئی ہیں دہشت گردی کی, اور اس کے اندر آپ نے دیکھا ہو تو پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس کی کچھ ایسے ایلیمنٹس بھی شامل کیے گئے جس نے کہ اور زیادہ اس کو ایکسپینڈ کر دیا ہے دہشت گردی کی ڈیفینیشن کو, اور وہ آرڈیننس موجود ہے اس کے اندر, وہ اس کا حصہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تمام چیزیں کور تو ہو جاتی ہیں, لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے نا کسی بھی پالیسی کا, امپلیمنٹیشن, اور امپلیمنٹیشن کے بعد اس کو کس نے کیا کرنا ہے, تاکہ پھر یہ جواب دہی ہو 2014 سے 31 دسمبر کو کوئی بیٹھ کے یہ پوچھ سکے کہ جی آپ نے یہ کام اس طریقے سے کرنا تھا, ان منسٹریز کی یہ رسپانسبلٹی تھی, ڈپارٹمنٹس کی یہ رسپانسبلٹی تھی, وہ آنا چاہیے تھا, وہ مجھے اس میں سے مسنگ نظر آتا ہے. شاید باقی حصوں میں ہو, خدا جانتا ہے, مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن اگر اسی میں آ جاتا تو ایک کلیئرٹی آتی کہ ہاں ایک مفہوم, تقریر, ان چیزوں سے بڑھ کے اس کا ایک طریقہ بھی دیا گیا کہ اس کو حاصل قابل عمل پالیسی. خیر نیکٹا جیسے قائد صاحب آپ کی گورنمنٹ میں نیکٹا نہیں بن پایا تھا, اس میں کہا جاتا ہے کہ وزیر داخلہ کہتے تھے کہ میں بنوں گا, اور وزیر اعظم کہتے تھے میں بنوں گا, اور دوسرے لوگ کہتے تھے کہ ہم کچھ کریں گے, مگر اب وہ کہہ رہے کہ ہم بنائیں گے اس کو. کیا ایک جو سیاسی اتفاق رائے کی بات ہوئی ہے, کنسنسس کی, اس کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ سیاسی اتفاق رائے بھی پائے گا, مل پائے گا اس کو یا نہیں؟ بہت شکریہ آسما. سوال یہ ہے جس طرح ارشد صاحب نے کہا کہ ایک اچھا عمل ہے, ایک اچھا آغاز ہے, ایک ڈاکومنٹ بنایا گیا ہے, اور بہت دنوں سے اس کی بازگشت سنی جا رہی تھی کہ ایک پالیسی دی جا رہی ہے, پالیسی آ رہی ہے, بلکہ گورنمنٹ بننے سے پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ ہم نے اپنی پالیسیز ایوالو کر لی ہیں مسلم لیگ کی طرف سے, ہم نے اپنے تھنک ٹینک بنا لیے ہیں, ہمیں کسی بریفنگ کی ضرورت نہیں ہوگی, فلاں فلاں. اب جو 8 مہینے لگا کے ایک پالیسی سامنے آئی ہے, اس کے اوپر رہی بات کنسنسس کی, ہاں کنسنسس بن جائے گا, بن سکے گا اگر گورنمنٹ اسی جذبے کے تحت جو وزیر اعظم صاحب نے ایوان میں رکھا کہ ہم اپوزیشن لیڈر کے ساتھ, اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ کنسلٹیشن سے ان سے انپٹ لے کے اس پالیسی کو فائنلائز کریں گے. یہ ایک اچھا عمل ہے. اس کے اوپر ڈیبیٹ اگر کر کے وہ لے کے آتے ہیں ان سے انپٹ, تو یقیناً کنسنسس بننے کا امکان ہے. کمی کہاں لگ رہی ہے آپ کو؟ مجھے پہلے تو ہنسی اس بات کی آتی ہے, جو میں نے ابھی تک اس کو ڈیٹیل پڑھا نہیں ہے, فرینکلی میں ایڈمٹ کرتا ہوں اس کو, لیکن جو باتیں میں نے ابھی تک میڈیا کے ذریعے سنی ہے, یہ پڑھی ہے, وہ صرف اتنی ہے کہ اگر رحمان ملک صاحب نے جو ایک پالیسی کنٹورز دیا تھا, اس وقت ایک براڈر پالیسی رحمان ملک کے دور میں بھی, ہمارے دور میں رحمان ملک نے دی تھی, اور وہ پالیسی آپ کو بین ہی نظر آتی ہے. لگتا یوں ہے کہ چوہدری صاحب کو جو بابو ہوتے ہیں نا ہمارے, یہ بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں, وہ وہاں سے اٹھا کے چیزیں یہاں لگا دیتے ہیں اور سمجھ نہیں آنے دیتے. رحمان ملک صاحب کے جب وزیر داخلہ تھے تو انہوں نے جو نیکٹا کا ایک سٹرکچر دیا تھا وہ یہی تھا کہ وہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کی شیئرنگ ایک جگہ ہوگی, ایک ریپڈ ریسپانس فورس بنے گی. اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ جی اس کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ جو اداروں کا ہے اس کو صوبوں کو انٹیگریٹ کرنا پڑے گا. انفارمیشن شیئرنگ کے علاوہ انہوں نے کہا تھا اگر آپ کر نہیں سکے نا, دیکھیں نا ہمارے دور میں, میں نے کہا پالیسی کے طور پہ, اب امپلیمنٹیشن کا ایشو بات کا, یعنی کاغذ یہ تھا آپ کے پاس, یہ کاغذ اس دور میں بنایا تھا, یہ کاغذ اس دور میں بنا تھا. اچھا, اس کو ضرور دیکھیے. مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ ہر دور میں ہر حکومت سے یہ ہمارے جو بابو ہوتے ہیں نا, یہ بڑا کمال کا کام کراتے ہیں. لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں اپنی جماعت کے, اور بڑا ایکسپیرینس ان کا پارلیمنٹری. اگر رحمان ملک کی صاحب کی پالیسی سے انہوں نے کچھ انپٹ لیا تو وہ کسی اور ملک کی پالیسی نہیں تھی, وہ بھی اسی ملک کے اداروں نے ان کو انپٹ دیا تھا.
اب ایشو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کی جو امپلیمنٹیشن کا ایشو آئے گا، اسی لیے انہوں نے اس کا ہدف جو رکھا ہے وہ آگے ہے، وہ مختلف اداروں کو جو کام اسائن ہونے ہیں، اس کی کچھ لیجسلیشن بھی ریکوائرڈ ہوگی اس پالیسی کی، سبارڈینیٹ لیجسلیشن، اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے مختلف اداروں کو مختلف کام اسائن کیے جائیں گے. مثلاً دیکھیں 26 انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ایک جگہ کرنا پڑے گا، ان کی کوارڈینیشن بنانی پڑے گی. 26 آپ کی ضرورت نہیں ہے. بیسیکلی آپ کے ملک کی جو بہت میجر ایجنسیز ہیں ان کا اصل میں ایشو ہوتا ہے. ایک تو آپ کی آئی بی ہے، آئی ایس آئی ہے، ایم آئی کا. فرض کیا آپ کے پاس 26 ہے تو ان کی کوارڈینیشن ایک بہت 26 بڑی وہ ہے چیز جن نہیں کا ہوتی. تعلق ڈائریکٹلی سے ہوتا نہیں ہے. مطلب اس کو آپ ہر جگہ پہ کہیں کہ اس کو انٹیگریٹ کر کے کچھ چیزیں وہ ہیں جو ضلع گجرات سے تعلق رکھتی ہیں، تو ضلع گجرات کے جو پولیس کے ایشو ہیں یا وہاں کے لا اینڈ آرڈر کے ایشو ہیں وہ راولپنڈی میں آ کے نہیں منطبق ہوتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میجر ایجنسیز کا آپس میں انفارمیشن شیئرنگ ہونا اور ایک ریسپانس دینا، یہ بات بھی درست ہے کہ ہماری ایجنسی ہی نہیں، دنیا بھر کی ایجنسیز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کلیش کر رہی ہوتی ہے. بعض اوقات وہ اپنے پوائنٹ سکور کر رہی ہوتی ہیں، وہ اپنے ٹارگیٹس کو ہٹ کر رہی ہوتی ہے، لیکن ایک پالیسی کے طور پہ اگر لے کے چلے ہیں. اور سیکرٹ حصہ نہیں ہے نا اس کے اندر، جو میرا اور سیکرٹ تو چودھری صاحب سیکرٹ کا ہی رہے انٹرسٹ گا، ہے وہ سیکرٹ تو سیکرٹ ہی رہے گا. اس لیے کہ کچھ یقیناً وہ پالیسیز ہوتی ہیں جو دنیا کے کسی ملک میں اس طرح نہیں بتائی جاتی. ہاں سیکرٹ کا جو جاننے کا عمل ہے وہ پارلیمنٹ کے ممبرز کو ہے، اسی لیے لیڈر آف دا اپوزیشن نے اس بات پہ زور دے کے کہا ہے کہ ہمیں ان کیمرہ اس بات کو بریفنگ دی جائے، اور اگر وہ کھلی بریفنگ نہ بھی ہو سکے تو کم از کم جو اچھا. اب پارلیمنٹ یہ کنفیوژن کی بات ہوئی تھی، جیسے کل شاہ جی نے بھی کہا کہ انہوں نے اٹھتے ہی جو رسپانس ان کا پہلا تھا انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے اور کنفیوز ہمیں کر دیا، اور پرائم منسٹر نے انڈورس کیا کسی طریقے سے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ چودھری صاحب کی تقریر سے کنفیوز ہو گئے ہیں، ابہام آیا تو ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. تو سر ابہام تو اس میں ہے اس پالیسی کے اندر، اگر آپ نے بھی دیکھی ہو تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ بات کرنے کی بڑی کھلم کھلم. مثلا لوگ یہ سمجھ رہے تھے کل آپ فیصلہ کر لیں گے کہ مذاکرات کرنے ہیں یا آپریشن کرنا ہے، لیکن وہی بات جو پہلے دن آپ نے کہی وہی بات کل بھی ہوئی، پالیسی میں بھی ہوئی، وزیر داخلہ نے بھی یہی بات کی، تو پھر کنفیوژن تو برقرار ہے نا. اسمل جی پہلے تو جو بات میرے بھائی قاہرہ صاحب نے کہی ہے، چلیں انہی کے بابو نے بنائی تھی اور ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. کٹ اینڈ پیسٹ سرکار کے بابو نے، وہ سرکار ہماری تھی آج آپ کی ہے، وہ سرکار کے بابو. کٹ اینڈ پیسٹ پالیسی ہے، چلے وہ لے لیں. چلے ہم نے بنائی تو صحیح نا، چلے یہ بنا نہیں سکے ہم نے بنا لی، چلے اسی بابو تو وہی رہیں گے، جو بھی ہوگا سول سروس تو وہی رہتے ہیں. بہرحال بنا لی، پیش کر دی. اب اس میں ایک چیز دیکھیں، یہ فائنل ڈاکومنٹ نہیں ہے، نمبر 1 یہ خیال رکھا جائے. اس میں جیسے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا، خود چودھری نثار صاحب نے بھی کہا کہ سب کو آن بورڈ لے کے کنسلٹ کر کے ان کی رائے لی جائے گی. پرائم منسٹر صاحب نے یہاں تک کہا کہ ہم اس کو ان کیمرہ بریفنگ بھی ارینج کریں گے سارے جو لیڈر ہیں، لیڈر آف دا پارٹیز کے لیے بھی، تاکہ وہ بھی اپنا ان پٹ جو دیں تو وہ بیک گراؤنڈ جانتے ہوئے، ساری ڈیٹیل جانتے ہوئے دیں اس میں. اور جو کچھ بھی انکارپوریٹ کرنا پڑا ہمیں اس میں، جو بھی اچھے ہمیں آئے، اپینین لوگوں کے آئے یا ان کی رائے آئے، اس کو ہم ان کو انکلوڈ کریں گے. ڈبیٹ بھی ہوگی، نہ صرف لوور ہاؤس میں بلکہ اپر ہاؤس میں، سینٹ میں بھی ڈبیٹ ہوگی بیفور اٹ بیکمز پل بات. پالیسی جو ہوتی ہیں وہ انفارچونیٹلی آپ جو پہلی بات کر رہے ہیں کہ اس میں سیکرٹ پالیسی ہے، سیکریٹو جو ایلیمنٹ ہے اس پالیسی کا، وہ ساری دنیا میں کوئی بھی جا کے اوپنلی ڈسکس نہیں کرتے. بہت بہتر ہے سر. اب آپ دیکھیں کہ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی کا کام بھی نہیں ہوگا، ہمارا بھی کام یہ نہیں ہے اس پہ بات کریں، لیکن سر ایک پارلیمنٹ ہے جی، پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں، سر اتنا ڈسکس کرتے رہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، مگر وہ کرتے رہے. میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پرانی پارلیمنٹ یا جمہوریت جس کو ہم فالو کرتے ہیں، مدر آف پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، مطلب ایسے ہاؤس آف کامنز. ہاؤس آف کامنز میں میرا خیال شہزاد چودھری صاحب اس پہ کریں گے کہ آپ وہاں پہ جو آپ کا سیکرٹ ہیڈ ہوتا ہے MI5 MI6 اس کا نام نہیں لے سکتے، ان کی پالیسیز کو ڈسکس نہیں کیا جاتا ہاؤس آف کامنز پہ. تو یہ خیال نہ رہے آپ کو کہ صرف باقی پارلیمنٹس میں بیٹھ کے انٹیلیجنس کے نیٹ ورک ہے اس کے بارے میں جا ہی نہیں رہے، ہم جا ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس چلتے ہیں وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے نا. میں بات اور کرا کے پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونی چاہیے کہ چیزیں ایسی سیکرٹ ہوتی ہیں، سیکرٹ کو سیکرٹ ہی رکھنا پڑتا ہے. یو کانٹ ڈسکس کہ ایوری ڈے کہ آج پرائم منسٹر صاحب موو کریں گے اس ایریا سے فلاں جگہ تو فلاں جگہ وہاں پہ ہم نے پولیس کریں گے. دیز آر ڈے ٹو ڈے جو بات کر وہ کر رہے تھے، یہ ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں اور ڈے ٹو ڈے سرکمسٹانسز بھی چینج ہوتے ہیں، حالات بھی چینج ہوتے ہیں. صبح خدا نخواستہ کسی جگہ اٹیک ہوتا ہے تو آپ کی پالیسی جو ہے اس کو آپ ڈسکس نہیں کرتے پبلکلی، آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح جو بالکل ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ آپس میں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ بھی کئی دفعہ شیئر نہیں کرتی
कई दफा जानबूझ के नहीं शेयर करती कि क्रेडिट लेना चाहती है, एक इंटेलिजेंस professional rivalry है, होती है, और बिल्कुल कई मौजूद दफा है, होनी चाहिए। जरूरत के मुताबिक हाँ। अब एक इंटेलिजेंस एजेंसी को पता चलता है कि कार्रवाई होने वाली है, उसको पता चलता है, नॉट डू दे सिट बैक और दे वेट फॉर द कोऑर्डिनेशन की कोऑर्डिनेशन होगी, हम बताएं और फिर बंदे को अरेस्ट करें, उतनी देर में हो सकता है टारगेट सर, मूव मुज़ाकरात कर या जाए। ऑपरेशन, ये एक मामला अच्छा, था। अब- मैं ब्रेक ले लूं, जी, ब्रेक जी। के बाद इस पे फिर मजीद बात कर लेते हैं, क्योंकि हम अपने अवाम को बहुत सीधे लफ्जों में बताना चाहते हैं कि पॉलिसीज बहुत बनती रही हैं, बन रही हैं, बहुत अच्छी बात है कि आई है। अमल दरामद जो शहजाद चौधरी साहब ने सवाल उठाया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जब होगा जब पार्लियामेंट में कंसेंसस होगा, अवाम की पार्लियामेंट में। एक ब्रेक लेते हैं, इस पे बात करेंगे कैसे होगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। चौधरी साहब, आप बात सुन रहे थे ब्रेक से पहले, लेकिन सवाल वही है अमल दरामद का, और सवाल वही है कंफ्यूजन का। हम ये क्यों समझते हैं, अभी तक ये बहस हो रही है कि कंफ्यूजन है। आसमा, मेरे हाल में एक चीज क्लैरिफाई करनी चाहिए। जो फाटा का ऑपरेशन है ना, उसका इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी के साथ डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन बैकलैश हो सकता है, उसके बैकलैश की impacts हद तक, होंगे। इसलिए बैकलैश की तैयारी इसके अंदर अपने तौर पे उन्होंने करने की कोशिश की है। क्यों कल मेंशन किया फाटा की पूरी लंबी तमहीद जो बांधी उन्होंने, कि जो टॉक्स हुए, हमने 2 कमेटियां बनाई, ये किया वो किया, क्योंकि पब्लिक और पार्लियामेंट इंतजार कर रही थी कि गवर्नमेंट ऑफिशियली कोई हमें इंटीमेट करे कि हमारा आइंदा लाया अमल क्या होगा फाटा के कॉन्टेक्स्ट में। तो मेरे ख्याल में उसमें तमहीद ज्यादा थी उसके बारे में, लेकिन उसके असरात बेशक इसके ऊपर आएंगे, ये नहीं कि उसका हिस्सा। लेकिन वो जो ऑपरेशन है, देखिए किसी ना किसी हद तक तो जारी है, उसमें इंटेंसिटी में वेरिएशन आएगी, कभी कम हो जाएगा, कभी ज्यादा होगा, डिपेंडिंग ऑन कि उन्होंने किस हद तक किस किस्म के नताइज हासिल करने हैं। सही। इसलिए उसको जरा अलहदा कर दीजिए। हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन तो शुरू हो चुका, मतलब अब ये हमें पता है कि हमारी बात सुनने वाले नहीं है, और जब सुनेंगे नहीं तो फिर उसके बाद अगला मरहला यही है जो हमने करना है या जो कर रहे हैं किसी हद तक। इसमें जैसे मैंने कहा कि ऊंच नीच आएगी, इंटेंसिटी आगे पीछे होगी। मेन इशू है हमारा ये जो इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, इसके अंदर मदरसा रिफॉर्म्स का जिक्र है, इसके अंदर क्या तालीम का जिक्र है या नहीं है, मैंने देखा नहीं है। जरूरत है उसको करने की, हमारे तालीमी निसाब के अंदर क्या तब्दीलियां फॉरेन आनी चाहिए। फंडिंग को रोकना सबसे पहले, फॉरेन फंडिंग, देखिए उसके बाद उसका जिक्र नहीं है, फोरेंसिक्स नहीं वो है फॉरेन फंडिंग का भी है, फोरेंसिक्स का जिक्र नहीं है। अच्छा, दूसरी जो चीजें वो ये है कि देखिए इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा है कि मुआशरा 2-3 जगहों पे तकसीम हुआ है। किसी के नजदीक सेक्टेरियन डिवीजन बड़ी खतरनाक है, उसकी एक एलिमेंट है जो कि परेशान कर रहा है। दूसरा कहता है कि मजहब जो है, मजहब के अंदर कितनी तफरीकें और आ गई हैं। हाँ। अच्छा, वो तो तालिबान तो पता नहीं शायद ठीक है। फिर एक बड़ा कॉन्सेप्ट है गुड तालिबान बैड तालिबान। अब ये हुआ जो पहले गुड थे वो बैड बन गए सब के सब। अच्छा, तो अब ये क्या है, ये भी लोगों के, तो जो मुआशरा है ना उसकी जो फिक्र है वो इंतशार का शिकार है। तो काम क्या करने की जरूरत है। हाँ। कि फॉर एग्जाम्पल रिलीजियस क्लर्जी जो है, जो हमारे उलमा है, उनका क्या रोल होगा, हमारे मुफक्रीन का क्या रोल होगा, एक नेशनल फिक्र सोच किस तरीके से क्रिएट की जाएगी जो कि हमें इस इंतशार से वापस एक कौम बनने के ऊपर लेके आएगी। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल। तो ये चीजें हैं जो कि बहुत कलीदी हैं इस सारी प्रोसेस का हिस्सा है। ये तो वो स्ट्रक्चर्स है ना। हाँ। कि जो कानून नाफिज करेंगे, इंटेलिजेंस कैसे करेंगे, हम उनको पकड़ेंगे किस तरीके से, कौन से कानून लागू होंगे। ठीक बात है, लेकिन सर जो इत्तेफाक राय की बात अब जो हम बात कर रहे थे उससे पहले कि सलामती कमेटी पिछली जो थी वो बहुत सारे अहम अमूर पे बात करती थी, 14 नुकात भी उन्होंने दे दिए। हमारी दाखिली सूरत हाल खारजी से अलग तो नहीं है, यानी हम शाम के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, हमें अपने मुल्क की परवाह नहीं है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। तो क्या आप ये नहीं समझते कि दोनों चीजें उसका भी जिक्र यहाँ पे होना चाहिए था, जो कि नहीं है अनफॉर्चुनेटली। छोटी सी बात before you go to Karas और फिर सियासी इत्तेफाक है। मैं छोटी सी, देखिए नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी मुख्तलिफ है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी सरताज अजीज साहब को बनानी है, उसके अंदर आएगा फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी। लेकिन इनको चूंकि इस वक्त आग अंदर ज्यादा तपश महसूस है, तो इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी की इमीडिएटली ज्यादा, वरना वो काम अभी रहता है करने वाला। हाँ, लेकिन इत्तेफाक राय सर, बहुत सारे इदारे, आपका फॉरेन ऑफिस ऑलरेडी काम कर रहा है, आपके पार्लियामेंट के अंदर जो कमेटीज है अपना ऑलरेडी काम कर रही है। एक इंटीग्रेट करने की जरूरत है पॉलिसीज को। ये पॉलिसी भी कोई नया काम नहीं है, ये काम ऑलरेडी हो रहे हैं, मुख्तलिफ लेवल्स पे हो रहे हैं, कुछ सूबाई गवर्नमेंट कर रही है, कुछ मर्कजी गवर्नमेंट कर रही है। तो इसको इशू ये था, जिस तरह इंटेलिजेंस को एक जगह इकट्ठा करके, रैपिड रिस्पांस को एक जगह इकट्ठा करके एक कौमी एक फैसला किया जाए, उसके लिए एक बेहतरी पैदा की जाए। मेरा ख्याल थोड़ा सा अच्छे हिसाब से मुख्तलिफ है कि ये जो इस वक्त फाटा में हो रहा है, यकीन ऑपरेशन की हद तक वो ऑपरेशन भी तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ना, पाकिस्तान के अंदर हो रहा है,
اور اس کے اثرات ابھی بہت آگے بھی آنے. ہو سکتا ہے کراچی میں بھی آپ کو کچھ کرنا پڑے, کوئٹہ میں بھی کچھ کرنا پڑے. الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ طریقوں سے ڈیل کرنا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اسی کے آگے پھیلاؤ کے حصے ہیں. اللہ کرے اس سے میں محفوظ رہ سکے, اور گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے. آپ نے سوال کیا نا جی کہ مذاکرات ہوں گے تو آپریشن ہوگا. مذاکرات اور آپریشن یا مذاکرات یا آپریشن, میرا خیال ہے مذاکرات بھی ہوں گے, آپریشن بھی ہوگا. آپریشن گورنمنٹ کرتی رہے گی. جو گروپ گورنمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہے گا گورنمنٹ اپنی شرط پہ. تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ نے آئیڈینٹیفائی کر لیے گروپس کہ ہم نے ان سے بات کرنی ہے اور ان سے کر لیے ہوں گے, لیکن ابھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے. انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتا ہوگا کہ کون کون سے گروپس ہمارے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, کرنا چاہتے ہیں. اور پھر آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ مذاکرات اور آپریشن ساتھ ساتھ چلنے چاہیے. یہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے, گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا ہے, گورنمنٹ نے ان پرنسپل ڈیسیژن دے دیا کہ جی آپ آپریشن کرنے کا آپ کہا کہ آپ آپریشن کیجئے. آپ کو ایک راست اقدام اٹھانا پڑے گا تاکہ وہ لوگ جو آپریشن جو مذاکرات کے راستے سے دور ہٹے ہوئے ہیں, نہیں آنا چاہتے, تشدد کا راستہ ترک نہیں کرنا چاہتے, آئین پاکستان کو نہیں مانتے, ان کے ساتھ کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے, ان کے اعصاب توڑے جائے. اور یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے, ملک بھی جنگیں لڑ کے الٹیمیٹلی مذاکرات کرتے ہیں. تو جنگوں میں جو کمزور ہوتا ہے یا جس کا موقف غلط ہوتا ہے اکثر وہ شکست کھاتا ہے, اور پھر ڈائلاگ کے ذریعے معاملہ حل ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ ڈائلاگ بھی کرے گی اور یہی اچھا عمل ہوگا. ڈائلاگ بھی کرے گی, آپریشن بھی کرے گی. لیکن آسما, میں تو بہت عرصے سے یہ بات کہتا ہوں, اس پالیسی کو میں نے وہی کہا نا کہ ابھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں ہماری انٹرنل سیکورٹی کو دو پرابلم آئے. ایک ہماری گورننس, جو ہماری اوور آل گورننس رہی, اس نے کیا کیا کہ ہم نے ڈیموکریسی کو ڈیریل کر دیا, سینٹرسٹ حکومت بنا دی, اور پاکستان ایک وفاق کے طور پہ نہیں چلایا. صوبوں میں احساس محرومی پیدا ہوا, بلوچستان میں, سندھ میں نیشنلسٹ جماعتیں اٹھی, اور پھر وہ تشدد کی طرف بھی چلی گئی. ایک وقت وہ بھی آئے کہ آپ کو آپریشن کرنے پڑے ان کے خلاف. وہ بھی ایک ہماری انٹرنل سیکورٹی کی پوزیشن تھی جس کو ہم نے ایڈریس کیا ہے, اور اب تسلسل کے ساتھ نظام کو چلنے دینا ہے. دوسرا ایشو ہمارے ساتھ یہ آیا کہ ہم نے مذہب کا نام بہت استعمال کیا. وہ ضیاء الحق کا دور ہو, وہ نظام مصطفیٰ کی تحریک ہو. نہیں تو قاہرہ صاحب, پھر تو یہ 20, 25, 30 سال کا جو ہے یہ تو پھر آپ 5-4 سالوں میں تو نہیں کر سکتے. ایسی پالیسی جو کنٹینیوٹی کے ساتھ اگلی گورنمنٹ بھی اس کو کنٹینیو کرے اور اس کو توڑے, اس کا وہ 25-30 سال کے جو انتہا پسندی ہے دماغ میں کیسے ٹوٹے گی؟ 30 سال سے پرانی ہے, لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ 79 سے آنورڈ اس ریاست کو, اس پوری اس خطے کو, اور خاص طور پہ ہمارے پاکستانی, اچھا میں اس سے پہلے کہ مجھے بات اپنی کمپلیٹ کرو, اس کو ایک باقاعدہ متشدد ریاست بنایا گیا. تشدد, مذہبی تشدد کو, اتحاد پسندی کو ایک ٹول بنایا گیا, اور اس کے لیے ہمارا کریکولم بدلا گیا. مدرسہ ریفارمز کے ساتھ یہ لانگ ٹرم ہو جائے گا. نو ابھی تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. لانگ ٹرم, یہ سائملٹینیسلی کرنا ہے. پالیسی آپ کے بلوچستان کی صورتحال آپ کے بالکل الگ ہے. ایک بات یاد رکھیے, اس وقت جو ہماری 18ویں ترمیم کے بعد کریکولم ہے, کریکولم کا میجورٹی حصہ صوبوں کے پاس ہے, تو کچھ کام صوبائی گورنمنٹوں نے کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے ایک کریں گے پھر دوسرا کریں گے, پھر پالیسی ہوتی کیا. اچھا لیکن کیا یہ بالکل وہی بات ہے, لیکن سر کنفیوژن, وہ قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات یا آپریشن, مذاکرات اور میرے خیال میں تو یہ کنفیوژن ہے کہ مذاکرات اور آپریشن نہیں, اور آپریشن یہی ہوگا. بار بار آپ کنفیوژن کی بات کریں. کنفیوژن میرا خیال ہم فردر کریٹ کر رہے ہیں بائی کی مینشننگ کے. کنفیوژن ہے, کنفیوژن کوئی نہیں ہے. جیسے ہم نے پہلے کہا کہ نیشنل سیکورٹی پالیسی ہو, انٹرنل سیکورٹی پالیسیز ہو, یہ تو ویسی ضرورت ہوتی ہے, ہر ملک کو ضرورت ہوتی ہے, بہت پہلے سے ہو جانا چاہیے تھا, نہیں ہوا. ارجنسی اس میں یہ آ گئی کہ اس وقت جو شدت پسندی شروع ہو گئی اور جو واقعات سامنے آئے اور اس میں جو مذاکرات شروع ہوئے ان کو اس کے ساتھ نتھی کر دیا گیا. دیٹس وائی یہ تھوڑا سا لگتا ہے اس میں کنفیوژن کوئی نہیں ہے. اگر وہ نہ بھی ہوتے, اگر سن لیجیے میری بات, میں کلیئر کرتا ہوں, اگر مذاکرات نہ بھی ہو رہے ہوتے پھر بھی ہمیں انٹرنل سیکورٹی کی ضرورت تھی, پھر بھی ہمیں نیشنل سیکورٹی پالیسی کی ضرورت تھی. وہ نہیں تھی. جو ہم کہہ ڈس جوائنٹڈ ایک ایفرٹ چل رہی تھی ڈفرنٹ لیولز پہ, جیسے قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں اور شہزاد چودھری صاحب نے بات کی, وہ ایک اب اس کو اب ایک انٹیگریٹڈ اپروچ ہم نے کریٹ کرنی ہے. جیسے پہلے سے ہم کہا جا رہا تھا کہ جوائنٹ ایک انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ ہونا چاہیے, جوائنٹ ڈائریکٹریٹ, تاکہ جس میں اکٹھے کر کے کریں, شاید اس کا ہیڈ ایک ہو, تاکہ جس کو سب رپورٹ کریں اس کو, تاکہ کم سے کم کوآرڈینیشن ہو سکے. یہ چیزیں ہم پہلے سے ہونی چاہیے تھی. مذاکرات کی وجہ سے شاید چونکہ اسی وقت مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, شدت پسندی میں بھی اضافہ ہوا ہے, تو اس کے ساتھ اس لیے سیکورٹی پالیسی کو جو ہے اس کے ساتھ کنفیوز کیا جا رہا ہے. اٹ واز دا نیڈ آف دا آور بفور, پہلے بھی ہونی چاہیے تھی, پہلے بھی ہوگی. اچھا بار بار ایک سوال ہوتا ہے سر, کیا فوج آپ کے ساتھ اس پیج پہ ہے؟ کیا فوج نے آپ کو جا کے نہیں کہا کہ ہمیں آپریشن کرنا ہے, ہماری ضرورت ہے, ہمیں ریٹیلیٹ کرنا پڑے گا, ہمیں جواب دینا پڑے گا؟ کیا وہ آپ کے ساتھ اس پیج پہ تھے؟ کیونکہ پچھلے 9 مہینوں میں جتنی سپیس آپ نے ایکسٹریمسٹ کو دی ہے اس سوسائٹی کے اندر,
इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली जी, इसमें उसका खमियाजा अगर आप कितने साल भुगते हैं? अगर आप कह रही हैं कि स्पेस हमने दी कि हम उनके साथ मुज़ाकरात करने जा रहे थे या मुज़ाकरात किए हमने, तो वो स्पेस जो है वो क्रिएट की गई, जॉइंट एक डिसीजन था एपीसीज का, 3 एपीसीज हो गई। इससे पहले हमारे हाउसेज में जॉइंट पार्लियामेंट में सेशन में हमने मुतफिका करारदादें पास की। सबने कहा जी डायलॉग पे है, सबसे पहले डायलॉग। तो हमारी भी तरजीह थी कि डायलॉग के जरिए जो मामला हल हो सकते हैं, गन से क्यों हालात उसको ठीक किया जाए। तो वो अनफॉर्चुनेटली जब देखा कि वो हालात ठीक कलेक्टिव नहीं हो रहे, डिसीजन था आपके ख्याल जी, में? वो अच्छा, लेकिन उससे नुकसान क्या हुआ उस कलेक्टिव डिसीजन से, जो कि एपीसी में ब्रेक के बाद शुरू कर लूं? छोटा सा जुमला, एक बात याद रखिए, ये जो लफ्ज कंफ्यूजन है ना, ये रहना है। ये कोई न्यूमेरिकल नंबर तो नहीं है, ये कोई हिसाब का सवाल तो नहीं है। क्यों नहीं? जो मैं बताता हूँ आपको, इंग्लैंड के अंदर या श्रीलंका के अंदर आपके ख्याल में एक मसले के हल का एक रास्ता है, मेरे ख्याल में दूसरा है, शहजाद चौधरी साहब के ख्याल में तीसरा रास्ता आपकी है। पार्टी की पोजीशन तो अलग है। मेरी पार्टी की पोजीशन जो भी हो, इसका मतलब है कि चौधरी साहब ने सही कहा है कि आपके यहाँ भी कंफ्यूजन है। बिलावल भुट्टो कुछ कहते हैं, खुर्शीद शाह कुछ कहते हैं, कमर जुमान कायरा कुछ कहते हैं। बिल्कुल नहीं है। पहले मैं बिल्कुल कोई डिफरेंट बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इंसानों के सोचने के स्टाइल, पार्टियों के मंशूर मुख्तलिफ होते हैं। मुख्तलिफ इदारे मुख्तलिफ जगहों पर बैठ के जो थिंक टैंक काम करते हैं, वो भी चीजों के मंतकी इंजाम कुछ और। तो ये आपकी जाती राय है कि मुज़ाकरात और ऑपरेशन होने चाहिए? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, होना है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा करें। तो आप क्या कहते हैं? ये मैं ब्रेक के बाद पूछती हूँ, ब्रेक के बाद एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद पूछे कि करना क्या है, क्योंकि हम सब कहते हैं कंफ्यूजन, करना क्या चाहिए? ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में भी गुफ्तगू होती रही है कि करना क्या चाहिए, क्योंकि हम कायरा साहब से भी यही सवाल करते हैं कि करना की हुण करिएगी। मसला ये कि मामला बहुत बिगड़ गया। देखिए, ये मामला आउट ऑफ कंट्रोल है, ये आप मानिए। आसमा, मैं तो आपको सिंपल फैसले जो है वो चंद जगहों पे होते हैं सर, आपके जमाने में भी कहीं और होते थे, यहाँ भी शायद कहीं और होते। आसमा, ये जो तस्वर है ना, फैसले कहीं और होते। पहली बात कि यही एक तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। वे फॉरवर्ड ये है, सारे लोग जो कह रहे हैं ऑपरेशन करें, वो यही कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि ईच किल ईच एंड एवरीवन। वो ये कह रहे हैं कि जो लोग मुज़ाकरात नहीं करते, उनकी कैपेबिलिटी तोड़ें ताकि वो मुज़ाकरात के टेबल पे आए तो कर ले। आप अपनी शरायत पे, रियासत अपनी शरायत पे मुज़ाकरात करें, ये बात कह रहे हैं ना लोग। तो इसके लिए अच्छा, जो आपने कहा ऑपरेशन या मुज़ाकरात, ऑपरेशन और मुज़ाकरात, तो इसका मतलब है कि कंफ्यूजन आपके यहाँ भी दो तरह है। हाँ, मैंने कंफ्यूजन की बात नहीं, ये आपका जाती राय है? आपके प्रोग्राम का लोगो कंफ्यूजन बन गया है, लेकिन मेरा इशू ये नहीं है। नहीं, मेरा लोगो नहीं, मैं तो कंफ्यूजन, हम तो 18 करोड़ अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं, और आप कहते हैं या यूं भी हो जाए या यूं भी हो जाए, तो कोई एक चीज क्यों नहीं? ये असल में जो बार बार इंटरप्शन होगी ना, तो इससे ये और कंफ्यूजन होगा। तो सवाल ये है, मैं तो ये कह रहा था कि दो मुबाहिसे हो रहे हैं कि मुज़ाकरात या ऑपरेशन, कि जी मुज़ाकरात करो या ऑपरेशन करो, और दूसरा मुबाहिसा ये है कि मुज़ाकरात और ऑपरेशन, कि मुज़ाकरात भी करो और ऑपरेशन भी करो। तो मैंने दो प्रपोजिशंस आपके सामने रखी, आप शायद उसको कंफ्यूज। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? उसको ये हल बता दें। मैं ये कहता हूं कि हमारी ऑपरेशनल फोर्सेस जो ऑन ग्राउंड काम कर रही हैं, वो अपनी जगह काम करेंगी, गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसीज अपनी जगह काम करेंगी, और उनकी कैपेबिलिटी तोड़ने के बाद अगर कुछ लोग मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करते हैं तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये चीज बिल्कुल अलग है। मैंने शुरू में भी यही कहा, और बड़ा वाज़ेह क्लियर हो गया कि आपकी और बिलावल भुट्टो जरदारी की पॉलिसी एक है। देखिए, बात यह है, सारी कौम की तकरीबन सोच एक है, सिवाय चंद उन मजहबी जमातों के जिनका नुक्ता नजर बेसिकली उनके साथ है। सो इशू आसमा, मैं तो ये समझता हूं कि उससे बड़ी जो आप कह रही है ना कि जी वो बड़ी लंबी पॉलिसी होगी, उस माइंड सेट के खिलाफ लड़ना जो पूरे मुल्क में फैलाया हुआ है, जिसमें आपका भी रोल है, मेरा भी रोल है, बिल्कुल, इस मुल्क के बाकी लोगों का भी, इदारों का भी रोल है, उसको खत्म करने के लिए और पाकिस्तान में बहुत मेहनत की जरूरत है। सही बात है। मुझे नहीं समझ आती, अल्लाह करे ऐसा हो। अब हमारे इदारों ने भी बहुत कुछ सीख लिया है कि हमारी बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज वो हैं जो सिविल हुकूमत के कहने को तो उनके ताबे हैं, उनके जवाब दे नहीं है। वो वजीर आजम को जवाब नहीं देते। बलूचिस्तान में ये सूरत हाल होती जो है। अब अगर आपने एक जाइंट मैकेनिज्म बनाया है, तो क्या उसके ऊपर आपकी सिविल एंड मिलिट्री और सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज सारी अपनी इंफॉर्मेशन सिविलियन गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगी या माजी के रवैये रहेंगे? अच्छा, लेकिन अच्छा, अभी जो एक हिम्मत है गवर्नमेंट की करेंगे। जो चौधरी साहब, जो एक तासुर उभरा ना, वो ये हुआ कि मतलब गवर्नमेंट मुज़ाकरात करना चाहती थी, फौज ने कहा नहीं हमें करनी पड़ेगी, फिर उनकी बात मानी गई और फिर ऑपरेशन किया, जो स्ट्राइक्स हुई हैं सर्जिकल, उसका फायदा भी नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि फिर वो इंप्रेशन ठीक इंप्रेशन था कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने डिसीजन नहीं लिया। नहीं, देखें, वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने तो कल कह दिया ना पार्लियामेंट में कि वो फैसला हमारा था। 60 घंटे हमने एक परमिट किया, फिर उसके बाद 24 घंटे हमने एक परमिट किया। छोटी सी एक मैं बड़ी साफ अल्फाज में बता दूं, फोर्स जब अप्लाई की जाती है, जोर जब आप लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? या किसी को सजा देने के लिए,
जो कि नजर आ रहा है कि पिछले 2-4 हफ्तों में या 10 दिनों में 15 दिनों में जो हुआ सजा की खातिर। दूसरा ये है कि आप उसकी हाथ मरोड़ते हैं प्रेशर के साथ, कोर्शन, कि आप हमारी बात मान लें, मेरे पास ताकत ज्यादा है। ये 2 स्ट्रेटजीज होंगी। अच्छा, इस वक्त हुकूमत दोनों के दरमियान में है। जो कंफ्यूजन की आप इबहम की बात करते हैं ना, ये हुकूमत का अपना है। उन्होंने कहा डायलॉग, मुज़ाकरात, उसके बाद ऑपरेशन, और फिर डायलॉग का एक रास्ता हमने छोड़ा हुआ है। इसका मतलब हम उतना हाथ मरोड़ेंगे जब वो मान जाएंगे कि हाँ हम इस काबिल नहीं है कि हम रियासत के आगे खड़े हो सकते हैं, हम आपके साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं, हथियार छोड़ देंगे, दहशतगर्दी नहीं करेंगे। ये उम्मीद है कि ये हो सकता है। मेरी अपनी ज़ाती सोच ये है कि इससे थोड़ा सा जरा आगे जाना चाहिए। हमें ये समझ आ गया है कि पिछले 6-8 महीनों के अंदर कि हमने हर किस्म की इनके साथ अच्छाई करके देख ली, ये किसी तरीके से राय रास्त पे आने वाले नहीं है। उससे पहले भी करके बैठे हैं, खामोशी भी काफी इख्तियार की है। तो थोड़ा सा एक प्रोएक्टिवनेस भी होनी चाहिए। यानी ये जो दबाव है, ये जो हाथ मरोड़ने वाला, प्रेशर डालने वाला कोर्शन है, इसको थोड़ा सा एक स्टेज और ले जाइए ताकि पेन एंड पनिशमेंट और गुड और बैड की उससे थ्योरी से भी निकलना पड़ेगा। वो निकल आएंगे ना जी, निकल आए। जब ये सब कुछ शुरू हो गया तो आप नीचे बम तो नहीं देखता कि नीचे हकानी बैठा है कि मसूद बैठा है या वजीर बैठा है, वो तो ले जाएगा सबको। सर, हमारी तारीख में तो बहुत कुछ होता रहा ना। तो मेरा मतलब हम तो डरे हुए लोग हैं, जो इस वक्त चल रहा है वो तो नहीं देखता ना। नहीं, अभी तो बिल्कुल जिस तरीके से सुसाइड ब्लास्ट आता है जब, तो ये नहीं देखता कि औरत गुजर रही है, कि बच्चा है, कि मर्द है, कि मेरा टारगेट है। वो तो ले जाता है ना हर चीज को। तो ये कुछ वहां पे हो रहा है। इसलिए अब गुड बैड की कंफ्यूजन नहीं है। बड़ी साफ शफाफ बात है कि पाकिस्तान को अपनी बका के लिए ये कदम उठाना ही उठाना है, और मेरा ख्याल है कि उस स्टेज पे पहुंचे हुए। दूसरी फाइनल बात करूंगा, बड़ा कम होता है कौमों की लाइफ के अंदर इस किस्म का मोमेंटम डेवलप हो जाए सियासी लेवल पे और पब्लिक ओपिनियन के लेवल के ऊपर, और आपके फिर जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनके अंदर भी, कि ये काम करने वाला है। सही। जब लीडरशिप का काम होता है उस मोमेंट को सीज कर लेना, उसको पहचान लेना और उससे फायदा लेना। जब वो मोमेंट गुजर जाए, वो लम्हा गुजर जाए और आप कुछ ना करें, तो फिर ऐसे मौके तारीख में बहुत देर ये तो फिर बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब है कि करते कंसेंसस डेवलप हो रहा है। गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान है सर कि वो सारे मामले को, पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी वगैरह, आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। देखिए जी, हम अप्रिशिएट करते हैं जो कल खुर्शीद शाह साहब ने कहा, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया डिबेट में उन्होंने, और हमेशा से उनका मुझे अफसोस है कुछ लोग नहीं हुआ है वहां पे, कुछ लीडरान ऐसे थे जो कि वोट की खातिर किसी और जगह बैठे हुए, जिनकी वहां पे जो केपीके को सबसे ज्यादा इफेक्ट पार्टिसिपेट भी नहीं है तो इसलिए बात ही नहीं कर सकते। चलो इसलिए बात ही करता, हर बहरहाल सबको होना चाहिए था। देखिए, अब एक दो चीजें मैं क्लियर करता चलूं। देखिए, हुकूमत ने, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, हमने डिसाइड किया था पहली तरजीह डायलॉग पे होनी चाहिए। कमेटी कायम की गई। जब कमेटी ने जाके प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफ किया कि इन व्यू जो हुआ कराची में और जो मोहम्मद एजेंसी में हुआ है, उसके अब आगे नहीं चल सकते, अब आगे चलना मुश्किल है, हमारे दरवाजे बंद नहीं हुए लेकिन आगे चलना मुश्किल है। उस वक्त जाके आपको पता है, उससे पहले आर्मी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर वो चाहते तो जिस दिन वो हमारे 23 हमारे जवानों एफसी को शहीद किया गया था, उस रात को भी ऑपरेशन आखिरी हद तक गए, लेकिन आखिरी हद तक गए। जो आप बात कर रही है ना, इस डायलॉग को भी अभी हमें खत्म होना चाहिए। बार बार हम रिपीट करते रहते हैं कि फैसले कहीं और हो रहे हैं। फैसले एक जगह पे हुए, प्राइम मिनिस्टर साहब को जाके बताया गया, और मेरी डायरेक्ट बात हुई है जिन लोगों ने बात की उनसे, कि उनको बताया गया कि हम यहां पे जाके ततल का शिकार हो गए हैं, वी कांट प्रोसीड एनी फर्दर, अब आप जो चाहें डिसाइड करें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिसाइड किया कि इस वक्त जो हम अलाउ करेंगे सिक्योरिटी एजेंसीज को, इंक्लूडिंग द आर्मी, कि वो भरपूर कार्रवाई करके इसका जवाब दें। जवाब जरूर होना चाहिए। उस वक्त जाके आर्मी को कहा गया, आर्मी ने फिर एक्शन लिया। टाइम बताता है कि दीज आर द फैक्ट्स। अभी भी हुआ है, दोबारा उनसे यही कहा गया है कि दरवाजे बंद नहीं किए, we'll still continue। लेकिन सर, जो पॉलिटिकल कंसेंसस है उसको बनाने के लिए फिर भी आपको, अब वो आ गई, आपकी पॉलिसी आ गई कि इस पे हमने एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी। अभी उन्होंने कहा है कि हम सारे लीडर्स को बिठाएंगे। अगर ये पहले हो जाता तो ज्यादा मुनासिब नहीं था। देखिए जी, पहले देखिए एपीसी इसलिए हुई ना, एपीसी हुई जब एक हमारे इमरान खान साहब ने कहा मुझे सेपरेट चाहिए, उनके साथ मुलाकात चाहिए चीफ ऑफ द आर्मी, वो भी करवा दी गई। वी वेंट टू एवरी स्टेप, एवरी लेंथ हम गए हैं, ठीक है, कोशिश की जाए कि एक कंसेंसस बनता जाए। और मेरा ख्याल है कि अब जो है बाय एंड लार्ज कभी हो नहीं सकता कि अब सबको एक ही पेज पे ले आए। कुछ ना कुछ लोग तो मुखालफत करेंगे, जैसे कुछ रिलीजियस पार्टीज अभी भी कर रही हैं। लेकिन बहरहाल ओवरऑल मेरा ख्याल है इस वक्त वी आर एज यूनाइटेड एज वी कैन बी। चले, ये तो कायद साहब अब कंसेंसस होगा, एब्सोल्यूट कंसेंसस नहीं हो होगा, सकता, ना हो सकता है। है। लिहाजा कोशिश गवर्नमेंट को करनी चाहिए जितना हो सके। इसमें ज्यादा जरूरी जो अमल है ना आसमा, वो ये है कि पहले भी जिस तरह डायलॉग का प्रोसेस बड़ा डिलेड हुआ, शुरू किया, अच्छा किया, लेकिन वो लेट हुआ। कुछ लोगों की राय, मैं भी उनमें शामिल हूं, हमारी राय यह है कि उस अमल को बहुत तेजी से करना चाहिए। आज भी अगर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आपने शुरू किया तो पाकिस्तान के इंटरनल सूरत हाल को फाटा से मुख्तलिफ नहीं है। ये भी एक बम पे बैठे हुए हैं हम, किसी वक्त इसका फॉल बैक पोजीशन किसी वक्त भी आ सकती है। तो हमें आज भी कुछ बहुत सारे इकदाम की जरूरत है। तो ये क्यों है
कि हम सारी जमातों को इकट्ठा करेंगे, कर ले, आज क्यों नहीं किया गया? सही, और सही। कौन सा काम है जो इससे ज्यादा अहम है? हाँ, आइडियली हम आइडियल उसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आइडियलिज्म कहता हूं के कि आज तहत क्यों नहीं बात किया कर गया? रहे हैं। ये तो आज होना Exactly. चाहिए। दूसरी बिल्कुल। बात जो है कि हमारी जो फौजी क्यादत है ठीक। वो फैसले करती है माजी में, क्योंकि हमारे यहाँ फौजी क्यादत फैसले करती रही, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल रवैया भी इसलिए है। अभी खौफ है मौजूद। लेकिन एक बात ध्यान में रखे आसमा, जी। दुनिया भर में ऐसा होता है। अमेरिका के सदर को किसी फोर्स, किसी बॉर्डर के ऊपर, किसी इलाके के अंदर होने वाली जो सूरत हाल है, ठीक। उसके बारे में डायरेक्ट उसकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी ही नहीं बताती, उसकी फोर्स भी बताती है। part of the और state है, कोई फोर्स- टाटा लिया कि आर्मी नहीं, मैं वही बात करने लगा हूं कि पाकिस्तान बहाजों पे तो सर बोल रहे हैं ना, ये उसके फोर्स साथ। ये भी ख्याल फोर्स रखें। ने बताना होता है, हाँ। और फोर्स के फैसले को उनकी अपनी असेसमेंट होती है, वो अपनी असेसमेंट क्योंकि ये उनकी फील्ड है। नो 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 इस मामले में असेसमेंट वो बेहतर अपने सामने जानते हैं। रखेंगे, ठीक है। वो अपनी एक स्ट्रेटेजी भी आपको देंगे। ठीक। पॉलिटिकल क्यादत का काम ये होता है कि उनकी स्ट्रेटेजी से एग्री करे, पार्शियली एग्री करे, उसको डेफर करे। ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ने और पॉलिटिकल क्यादत ने करना है मिलके, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, और तीसरी अब- गुजारिश जी, आखिरी जो है जी, आसमा, जो जी। मेरे लिए बहुत अहम जी। है कि इन इंतहा पसंदी को, इन तालिबान को ठीक। और इस खास माइंडसेट, इस तरह के लोगों को हम माजी में एक रियासती स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर रखते रहे। खुदारा अब इससे सबक सीख ले और कि अब ये ऐसा ना एसेट करें। वैसे नासूर तो ऐसा तो है, नहीं हो रहा। ये बाहर भी नासूर फैलाएगा, अंदर भी फैलाएगा। टाइम खत्म हो गया और बात वही है कि अगर हमने अपने माजी से कुछ नहीं सीखा तो हम अपना मुस्तकबिल बेहतर नहीं कर सकते। हम एक बेहतरीन हाल के लिए, बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए हमें माजी से सीखना है। गुड बैड की कोई इस्तलाह नहीं है, क्लियर होना पड़ेगा, फैसले क्लियर करने पड़ेंगे और फिर जाहिर है कि हुकूमत और फौज इकट्ठे होंगे हैं तो पाकिस्तान की आवाम को भी उनके साथ खड़ा होना है, उसके लिए सियासी इत्तफाक राय शर्त है। सबने के अब तक अपने फैसले, लेकिन अब होगा फैसला आवाम का।